Naaday may diri guys sa Birhen sa Lapu-Lapu. Ni siot-siot jud ko guys. Para lang jud makaikap ko ni Mama Mary. Hello guys, nanakay na mig tricycle paingon merkado. Aw mo adto din mig simbahan guys. Ug sa diha naabot nami sa Paris office. Nagsulat na si Mama siyang tuyo guys kay hapit namang oras. Apiki naman good me nagikan guys oy. Mauning astang dali-dali. Ikuyog pa jud ko guys ni samo to kalangan. Bayad na din si Mama sa cashier guys. While waiting guys, naglingkod-lingkod sa kuderi. Wala mi nagdugay guys, nang gawas dayon mi. Pasabot, uli sila sa ilang kaugalingong nasod dala sulod. Kay pabor man guys, niapil na lang po mi kadagkot. Mao day dagan tao guys kay Sunday. Naglinya jud mi guys para lang makadagkot. Naaday may diri guys sa Birhen sa Lapu-Lapu. Ni siot-siot jud ko guys. Para lang jud makaikap ko ni Mama Mary. Human pag daggot guys, diretso na lang pod mi sa merkado. Ma-picture maunta ko, dagha magtao maawaw mako guys oy. Og sa diha nakakita kog shake guys. Nagsige ko panguhit ni Mama guys oy. Aw bit-bit dayon. Pag abot na mo sa balay guys, ni kanta day may happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wala naka-rehearse. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Rory John and Heaven. Sige, ikaw na blow ni. Ikaw na lay. Tuan be blow ni. Cake ni Rory. Sige na. Gina pray dayon be, pray dayon. Dear na this. The name of the Father. Son, Holy Spirit. Nanti, ay, masuk kutsara ni. Happy birthday Dodong. Ay, natin. I miss you. Lain.